आज सबसे आगे खुशी खबर तो इन्हीं का आसे कि इंडियन गवर्नमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया खान प्रा ड्रॉप वैकेंसी उलाई दी आसे आरो अपनी खान इतु ड्रॉप पाबोले एग्जाम भी ना दिबो मानी विदाउट एग्जाम अपनी खान तो इतु ड्रॉप अपनी खान लगा होबो पारबो ताकि टर्म्स एंड कंडीशन विषय आसे মই একটা দুইটা কই দেব আৰু দুসরা বাকি তো আপনি খান নিজৰ পৰা তাই খান লগা অফিচিয়েল ওয়েবসাইট টি এটো aai.aero লগা ওয়েবসাইট টি পৰা আপনি খান এটো চাব পারবো আৰু তাতি পৰা আপনি খান নিজৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পারবো তো কোৱা নিচিনা এটো লগা ড্ৰপ পাবলে এক্সাম না দিব হইলেবি আপনি খান লগা এপ্লিকেশন তো ড্রপ এপ্লিকেশন তো বেশি বহাল হব লাগিব ইউটিউব চ্যানেল তাই খান পৰা আপনি খান কে কন্টাক্ট করি গেনা আপনি কে খুশি পাইছে কইলে আপনি কে মাথিব আর ইন্টারভিউ লব মানি এক্সাম নাই হইলে বি ইন্টারভিউ তো লব আর ইউটিউব চ্যানেল আপনি খান লাগা মান্থলি স্যালারি তো 50,000 পৰা শুরু করব কই আছে আর এটো তো বহাল খবর আছে আর ইটো লাগা ড্রপ এপ্লাই করবলে টাইম তো অলরেডি শুরু করিছে और इतु आहा महीना मानी फेब्रुआरी डेट 2 टिपरा खत्म करब इतु कारणी अपनी खान फेब्रुआरी डेट 2 ना पंचा आगे टिपरा जल्दी अप्लाई करू लबी और अपनी खान लगा साल मानी अपनी लगा H2 नॉट मोर देन 56 होबो लागे मानी इतु ड्रॉप पाबले अपनी खान लगा साल तो बिलो 56 থাকিবो লাগিব কই আছে কিলা মানি ইতু পৰা ওপৰ সাল হৈছে কইলা তাই খান তো বুঢ়া বুঢ়ী খান তো নালবো কই আছে আৰু ইতু তো ডাঙৰ খবৰ আছে খুশি খবৰ আছে ইতু কাৰণে ইতু ভিডিও তো আপনি লাগা সাথী সাথীনি খান কোন বহাল পৰা পঢ়ি লিখি কেনা আছে তাই খান লগো দিবি শেয়াৰ কৰি দিবি আৰু ইতু ভিডিও ভাল লাগিছে কইলে লাইক বি কৰি দিবি নতুন হৈ কেনা ইতু মই লাইভ ভিডিও চা আছে কইলে মৰম পৰা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি কইনা টিভি আপনি খান কে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে और इतु लगा न्यूज तो वेडनेसडे टिपरा हुआ लगा आसे होइले भी अवेयरनेस करनी अपनी खन के जनाई दिबो बाल प्रा हुनी भी की करनी आसे कोइले वेडनेसडे टी यूएसए टी बाबा और अम्मा ताई ड्रोन भी बुरा बुरी होइसे तो एक दिन वेडनेसडे टी ताई ड्रोन प्रा मॉर्निंग टी बाहर ती उला लोगो लोगो ताई ड्रोन लगा घोर लगा पीछे फाले प्रा कुत्ता तीन ड्रोन ताई ड्रोन लोगो ती पोला पोलाई गेना आही गेना ताई ड्रोन के कैमरा शुरू होइसे कोई आसे इतु कारणी बाबा परा कुत्ता ना मारी गेना इतु ताइला बंदूक तो इनिका हवाती ओपुरती इनिका गुली चलाइसे कोया से खेताबो कारणी होइले भी कुत्ता खन परा इतु भी बही ना खाइ गेना ताई आरो ताइ लगा माकी के इनिका कमरा शुरू होइसे इतु टाइम ती ताइ लगा माकी तो मोरिसे कोया से आमा तो 62 इयर्स ओल्ड इतु आमा तो कुत्ता परा कमरा कारणी मोरिसे आरो ताइ भी ठीक परा ढुकुम पाइ गेना पाइसे कोया से और ताई पर इनका बंदूक चला कारणी ताती पुलिस खन पर इतु लगा एरिया ती आहा टाइम ती रेस्क्यू करबो पारसे कोया से न होइले इतु बाबा भी कुत्ता खन पर मोराई दिबो थाकिसे कोय आसे की कारणी इतु जनाई दी आसे कोइले आजि काली एनिमल থাকিবলে আছে कुत्ता तो कुत्ता থাকিবলে লাগিয়া আছে होइले भी कुत्ता लगा एक्टिविस्ट खन कुत्ता लवर्स खन पर इनिका की होइले भी कुत्ता के मोराई दिसे कोइले जल्दी फटाए और ये तो एकदम बिया होइसे नागालैंड टीवी মই खान लगा प्रैक्टिस इनका कुत्ता लगा मांस तो बिखाई गेना खाई थाके होइले भी यति नागालैंड टीवी दूसरा फॉरेन कंट्री के कॉपी बो कारणी यति भी कुत्ता लगा मांस बन करिसे न है और ये तो एकदम हांसी बोले एकता खता আছে और कोआ निसिना दूसरा कंट्री तो इनिका कुत्ता प्रताय खान के एटे करले भी मरबो ना पारे गेना जल्दी जाबो दो इतु कारणी हवाती गुली फेकाय आसे दो और इनिका लगा एकदम बिशी बिया होय आसे होय लिमिट जानबो लागे आसे कुत्ता तो लाव करिबी केयर करिबी होइले भी अलग अलग आसे दो इतु कारणी इतु कुत्ता लगा एक्टिविस्ट खन के जनाई दी आसे और न्यूज ती इनिका आसे कि जा कली सैटरडे ती इंडिया लगा एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन खन प्रा मीडिया ती कोइसे कि ताई खान लगा वॉलंटियर्स खान प्रा मानी ताई खान प्रा इंडिया लगा बस्ती बस्ती ती जाएगे ना 15,000 बस्ती इंडिया लगा 15,000 बस्ती तो मामूल लगा न है इतु इमान बिशी लगा बस्ती ती चाइल्ड मैरिज मानी माकी खान एकदम बच्चा होता शादी हुआ लगा तो
rukhai dishe koi ase tai khan pra aro itu laga kam tu continuously kuribo koi ase aro India te inika bacha hwa tam ti shadi kura tu completely bond kor dibo koi ase ki karni itu janai di ase koile bhal ase inika maki ke ekdom bacha hwa tam ti pra shadi kura tu rukhabo lagi ase hoile bi ite muslim laga religion ti ahishe koile tai khan karni tu legal ase do hoile bi inika activist khan pra hindu manu khan pra dusra laga tu na kurigena kinika dusra religion ke itu attack koribo parbo tai khala sentiment hurt koribo parbo itu laga kami kure itu nishna muslim laga area tibi example assam tibi itu khan tu rokhai dishe aro muslim laga religion itu bar kuri ase aro inika India te olta polta laga politics ekdom nohobo laga side phale para khela laga bishi ulai ase itu karni itu bi update apni khan ke janai di ase aro khopor tu inika ase ki Dimapur 3 mile laga main junction police point ti etu dusra side ti army game asem rifle game ase apni khan itu video bahal pra sabi tati tai khan pra notun dukan ekta khulise aro tai khan pra ite thanda laga din hwa tam ti AC fridge khan ekdom dangu discount pra di ase kilamani AC up to 30% discount di ase aro fridge bi 20 to 30% pra discount di ase washing machine bi inika 20 to 30% pra discount di ase aro deep freezer bi inika kuri ase khali te no hoigena solar battery inverter khan bi inika offer di ase aro cooler bi up to 35% discount di ase inika 20-30% kwa to quality hesab ti pura brand laga hesab ti pura kunba to 25% kunba to 30% nika di ase aro mixture grinder iron khan pura ke pura normal discount pura di ase aro khali ti no hoigena main stabilizer aro fridge laga stabilizer itu khan pura ke pura tai khan pura 25% pura offer di ase aro stand fan wall fan na hole ceiling fan khan pura ke pura 20% pura offer di ase aro itu tu danguru offer ase thanda din ti pura garam din laga saman dikhai ase apni khan itu laga faida uthai lobi phone number to screen ti dekhai diche 3 mile ti exact ki laga dukan ase puzzle khai ase kula tai khan ke phone kurigena location to exact pinpoint le lobi koigena tibi update apni khan ke janai di ase aro news ti inika ase ki ja kali Saturday Tripura pura north state ti Mizoram state hi first wala sabse age wala state ekta hoisha property cards dia laga tu ki karni ase koile ja kali Saturday Tripura itu Mizoram laga governor aro Narendra Modi taijon pra milai gena tati laga manukhan 65 lakhs cards distribute ku dishe tati more than 50,000 bosti logoti aro itu tu kam se kam progress hwa laga aro moi khan upgrade hwa laga ase itu karni itu bi ekdom short pra update apni khan ke janai di ase aro dangur khopor tu inika ase ki Assam laga BJP party khan pra Rahul Gandhi logoti FIR lodge kurise tai khan pra koi ase ki Rahul Gandhi tu opposition leader ase aro tai laga responsibility tu dangur ase koise hoile bi tai pra itu na pujigena tai laga sacrifice tai laga agenda tu tai karni bi no hoy India bahal hobo itu karni bi na hoy hoile bi kinika India biya kurbo kinika India destroy kurbo itu hi kam kuri ase koise aro Rahul Gandhi pra inika speech dia to freedom of speech pi itu laga limit pi bar kuri gena dia ase aro ite to Rahul Gandhi to national security concern dangur ekta hoise koya ase aro tai pra inika speech na dia ageti inika bishi na ho ageti tai ke duru loi gena jail ti rakhibo lagibo koya ase aro inika dangur FIR lodge kurigena ase under itu section bishi mention kurigena apni khan dekhibo parise aro itu tu ekdom biswas bi kurbo na para laga ekta ase to karni tu bi update apni khan ke janai di ase aro etia tu bonus news apni khan ke janai dibo kilamani apni khan pra last tak sai ase to news tu inika ase ki aro bi Bengaluru ti scammers khan pra manu ekjon logoti pra 11 crores rupees khai di gena ase detail khopor tu inika ase ki scammers khan pra tai ke koise ki tai tu online ti
ইনভেস্টমেন্ট কৰাটো ইলিগেল হৈছে আৰু এটোতো পইচা ইলিগেলি এটো ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টকে টেক্স না দি কিনা পইচা কালেক্ট কৰি কিনা জমা কৰি আছে গৈছে আৰু এটো কাৰণে তাই খান পৰা এটো কেছ ইনভেষ্টিগেট কৰি আছে কৈ কিনা তাইকে কল কৰিছে আৰু এনেকা আস্তে আস্তে পৰা তাই খান তো ইডি আছে কৈ কিনা তাই খান পৰা এটো চাই ল'ব কৈ কিনা এটো ডকুমেন্টস খান পুৰা প্ৰভাইড কৰিছে স্কেমাৰ্স খান তো আগেতি পুৰা ঠিক ঠাক কৰে দো না তো এটো নিচিনা ঠিক ঠাক তাইকে এনেকা প্ৰভাইড কৰি কিনা এটো চেতি তাই লগা ডিটেইলছ লৈছে আৰু তাই লগতি পৰা 11 crores rupees খাই দিছে কৈ আছে কি কাৰণে এনেকা আছে কৈলে এটো মানুহটো পয়লা পৰা 50 lakhs অনলাইন টি ইনভেষ্ট কৰি কিনা ৰাখিছে কৈ আছে হইলেবি এটো 50 lakhs পৰা ইতে 12 crores হৈছে কৈ আছে তো তাতে স্কেমাৰ্স খান পৰা তাইকে কোৱাবি ঠিক আছে তাই তো অনলাইন টি ইলিগেল নহয় হইলেবি ইনভেষ্ট কৰিছে তো এটো মতলব তো তাই লগা ক্লোজ ফ্ৰেন্ড খান পৰা কোনবা প্ৰতাইকে বিট্ৰে কৰিছে নাকি কৈ আছে কিলা মানে এনেকা ইনভেষ্ট কৰা লগা তো দুসৰা মানুহ তো না বুজিব আৰু এটো কাৰণে তাতে লগা পুলিচ খান পৰা একিউজ 3 জনকে এৰেষ্ট কৰি কিনা আছে কৈছে আৰু কেছটো ইনভেষ্টিগেট কৰি আছে কৈছে আজিকালি স্কেমাৰ্স খান তো একদম এডভান্স যাইছে মই খান পৰা বি 100 টাইমছ ভাবনা কৰি কিনা কাম কৰি আছে এটো কাৰণে হুশাৰ কৰলবি কৈ কিনা টিভি আপডেট আপনি খানকে জনাই দি আছে and guys thank you very much for watching my video till the end নতুন আছে কলে মৰম পৰা সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি এটা তাক বি সাথে কলে মই লাভ দে তো শেয়ার বি কৰি দিবি লাইক বি কৰি দিবি কৈ কিনা টিভি আপনি খানকে রিকোয়েস্ট কৰি আছে